मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसा जजीरा है जहां सांपों की भरमार ने जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। ये सांप सिर्फ जहरीले नहीं थे बल्कि इतने खतरनाक थे कि पूरे जजीरे की आबादी खौफ में मुब्तला थी। इनके काटने से हर साल कई जानें ज़ाया हो रही थी और हुकूमत के पास कोई मुयस्सर हल भी नहीं था। लेकिन फिर जापान की हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया जिसने ना सिर्फ उस जजीरे बल्कि पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। इन्होंने सांपों से निपटने के लिए न्योले यानी मोंगोस जजीरे पर छोड़ने का फैसला किया। एक ऐसा जानवर जो अपनी फुर्ती और जहर के खिलाफ मुदाफियत की सलाहियत की वजह से सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। बज़ाहिर ये एक लाजवाब मंसूबा लग रहा था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस फैसले का नतीजा क्या होगा। ये एक ऐसी सनसनीखेज कहानी है जिसमें कुदरत के साथ छेड़छाड़ के खतरनाक नताइज देखने को मिलते हैं। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो प्यारे साथियों, ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां जापान के दही इलाके एक संगीन खतरे का शिकार थे। 1970 की दहाई में जापान के इमामी ओशिमा जजीरे पर रहने वाले लोग एक खौफनाक दुश्मन का सामना कर रहे थे जिसका नाम था हाबुपट वाइपर। यह सांप न सिर्फ जहरीला था बल्कि इलाके में इंसानों और जानवरों दोनों के लिए मौत का पैगाम लेकर आता था। हाबुपट वाइपर अपनी जिसामत में दीगर सांपों के मुकाबले में बड़ा और खतरनाक था। इसका जहर निहायत मौलिक था जो जिस्म के खून के खुलियात को तबाह करने की सलाहियत रखता था। इस सांप के काटने से मुतासरा शख्स को शदीद दर्द, सूजन, मतली और बाज औकात मौत का सामना करना पड़ता था। दही इलाकों में जहां तिब्बी इमदाद तक रसाई महदूद थी, उन इलाकों में यह सांप हकीकी अजाब बन चुका था। 1980 में तकरीबन 400 अफराद इन सांपों का निशाना बने, जिनमें से कई अपनी जान से हाथ धो बैठे। हुकूमत के लिए एक फौरी मसला बन चुका था। दही इलाके की आबादी को न सिर्फ इन सांपों से बचाने की जरूरत थी बल्कि इनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए एक देर पा हल निकालना भी जरूरी था। इब्तिदाई तौर पर सांप के जहर के इलाज के लिए एंटी वैनम तैयार किया गया, लेकिन इसके साथ भी एक मसला था। एंटी वैनम को महफूज रखने के लिए बिजली और रेफ्रिजरेशन की जरूरत थी जो दही इलाकों में मौजूद नहीं थी। लिहाजा जब यह सांपों का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया तो जापान की हुकूमत ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। 1989 में हुकूमत ने कुदरत के खिलाफ कुदरत को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि न्योले को एक छोटे मगर ताकतवर शिकारी के तौर पर जजीरे पर छोड़ा जाए ताकि वह इन जहरीले सांपों का शिकार करे और इलाके को इनके खतरे से आजाद करे। यह मंसूबा जीनियाती साइंस या जदीद दवा पर नहीं बल्कि कुदरती शिकारियों की फितरी सलाहियतों पर मबनी था। न्योले अपनी फुर्ती, ताकतवर जबड़ों और जहर के खिलाफ मदाफती निजाम की वजह से जाने जाते हैं। ये छोटे जानवर ना सिर्फ जहरीले सांपों को मारते हैं बल्कि इन्हें खा भी जाते हैं। इस मंसूबे के तहत जापानी हुकूमत ने तकरीबन 30,000 न्योलों को इमामी ओशिमा जजीरे पर छोड़ा ताकि वो हाबुपट वाइपर को खत्म करें। यह हिकमत अमली बज़ाहिर एक दुरुस्त मंसूबा लग रहा था, लेकिन जल्द ही इसके नताइज तवक्कुआत के खिलाफ निकले। न्योले और सांप की सरगर्मियों में एक बहुत बड़ा फर्क था। हाबुपट वाइपर रात के वक्त ज्यादा फाल होता है जबकि न्योले दिन के वक्त शिकार करते हैं। इस इख्तिलाफ के बायस न्योलों और सांप का आमना सामना शाज़ो नाज़िर ही होता था और सांपों की आबादी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। नतीजे में न्योलों ने सांपों की बजाय जजीरे की मकामी नस्लों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इमामी खरगोश जो पहले ही मादूमी के खतरे से दो चार था, न्योलों का आसान शिकार बन गया। ये खरगोश सिर्फ उसी जजीरे पर पाया जाता था और न्योलों के हमले की वजह से इसकी आबादी तेजी से कम होने लगी। प्यारे साथियों, न्योलों का एक और मसला भी था और वो ये कि ये बेहद तेजी से अफजाइश नस्ल करते हैं। चंद ही सालों में इनकी आबादी लाखों तक पहुंच गई और ये पूरे जजीरे पर फैल गए। मकामी माहौलियाती निजाम जो पहले ही नाजुक था, तबाही के दहाने पर पहुंच गया। नाज़रीन ग्रामी, जब जापानी हुकूमत को एहसास हुआ कि न्योले के जजीरे पर छोड़ने का फैसला इनके लिए एक नया बहरान बन चुका है, तो इन्होंने इस मसले के हल के लिए फौरी इकदामात शुरू कर दिए। इनके सामने दो बड़े चैलेंजेस थे, एक मकामी माहौलियाती निजाम को बहाल करना और दूसरा न्योलों की बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाना। सन 2000 में हुकूमत ने न्योलों के खात्मे के लिए एक जामे मंसूबा बनाया
انہوں نے خاص طور پر تربیت یافتہ کتوں اور ماہر شکاریوں کی ایک ٹیم تشکیل دی جنہیں جزیرے کے ہر علاقے میں نیولے تلاش کرنے اور پکڑنے کا کام سونپا گیا۔ اس کے علاوہ تقریباً 20,000 خصوصی ٹریپس پورے جزیرے میں نصب کیے گئے تاکہ نیولوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکا جا سکے۔ یہ مہم کافی مؤثر ثابت ہوئی اور پچھلے 25 سالوں میں جاپانی حکام نے تقریباً 32,000 سے زائد نیولے پکڑے اور ان کا خاتمہ کیا۔ جدید ٹیکنالوجی جیسے کہ موشن سینسنگ کیمروں اور رہائشیوں سے حاصل ہونے والی اطلاعات کی مدد سے نیولوں کی موجودگی کی نگرانی کی گئی۔ سن 2022 میں 472 مختلف جگہوں پر لگے کیمروں اور تربیت یافتہ کتوں کی مدد سے ایک جامع رپورٹ تیار کی گئی جس کے مطابق جزیرے پر نیولوں کی موجودگی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ یہ کامیابی بلا شبہ ایک بڑی فتح تھی، لیکن اصل مسئلہ یعنی ہائبو پٹ وائپر ابھی بھی موجود تھا۔ دوستو، یہاں سے جاپانی سائنسدانوں کی جدوجہد شروع ہوئی۔ انہوں نے ہابو پٹ وائپر کے زہر کے خلاف ایک جدید اور قابل رسائی اینٹی وینم تیار کرنے کی تحقیق شروع کر دی۔ زہر کے جینیاتی نقشے کو سمجھنے کے لیے جاپان کے مختلف تحقیقی اداروں اور یونیورسٹیوں نے مل کر کام کیا۔ اس مقصد کے لیے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ہابو سانپوں کے زہر، خون اور بافتوں کے نمونے جمع کیے اور ان کے ڈی این اے کا تجزیہ کیا۔ اس تحقیق میں 60 جینز کا پتہ لگایا گیا جو زہر کی تیاری میں شامل ہیں۔ ان جینز کو جان کر سائنسدانوں نے نئے اور بہتر اینٹی وینم بنانے کی بنیاد رکھی۔ یہ تحقیق صرف سانپ کے زہر کے علاج تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس سے دیگر بیماریوں جیسے کینسر اور قلبی امراض کے علاج میں بھی مدد ملنے کی امید پیدا ہوئی۔ جاپانی ماہرین نے نہ صرف زہر کے علاج کے لیے نئے طریقے دریافت کیے، بلکہ ان کی تحقیق نے عالمی سطح پر سائنسدانوں کو زہر سے بنی دوائیوں کی تیاری میں بھی مدد دی۔ معزز دوستو، جاپان میں نیولے کو زہریلے سانپوں کے خاتمے کے لیے متعارف کروانے کا فیصلہ شاید ایک منفرد تجربہ تھا، لیکن یہ قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی پہلی کوشش نہیں تھی۔ دنیا بھر میں کئی ممالک نے قدرتی ماحولیاتی نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسے ہی اقدامات کیے اور ان کے نتائج حیران کن بلکہ اکثر تباہ کن نکلے۔ 1935 میں آسٹریلیا نے گنے کے کھیتوں میں کین بیٹلز کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کین ٹوڈز متعارف کروائے۔ کین ٹوڈز جو ایک قسم کے بڑے مینڈک تھے، ان بیٹلز کا شکار کرنے کے لیے لائے گئے تھے، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ بیٹل زیادہ تر گنے کی چوٹی پر رہتے تھے جہاں کین ٹوڈز نہیں پہنچ سکتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کین ٹوڈز نے آسٹریلیا کے مقامی جانوروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور پورے ماحولیاتی نظام کو برباد کر دیا۔ آج کین ٹوڈز آسٹریلیا کی زمین پر ایک ناقابل حل مسئلہ بن چکے ہیں، لیکن یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے نتائج ہمیشہ ہمارے حق میں نہیں ہوتے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو واقعی پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ایسی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔